ومن الأعمال أيضا التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها وهي الخدمة في مثل هذه الأماكن. خدمة طلاب العلم من أعظم الأعمال ومن أعظم الأمور التي ببركتها يفتح الله عليك ويوفقك في أمورك الدينية والدنيوية. Dan juga Sidin, yang hendaknya diperhatikan santi adalah khidmat. Jadi kita berusaha untuk khidmat dengan kekawalan kita. Jadi ada kawan perlu apa dibantui, atau pondok perlu apa dibantui, itu dengan khidmat itu maka Allah Subhanahu wa taala akan berikannya kena ilmu dan barokah insyaallah. تسمعون بالحبيب علوي بن شهاب، حبيب علوي بن عبد الله بن شهاب من كبار الأولياء في تريم زمان. الحبيب علوي بن شهاب هذا كان يخدم شيخه الحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب كتاب البغية، كان يخدمه الحبيب علوي. مهمته يعمل القهوة في الجمر هذا في النار، يرشن النار هكذا في جانب وحده ويجلس دائما، حتى كان الطلاب يستهزئون به بعد أن يحضروا الحلقة عند الحبيب عبد الرحمن المشهور في طريقهم يمرون على حبيب علوي ويستهزئون هكذا، يقولون له هذا مثل حصاة المسيال ما يستفيد شيء، جالس مع الجمر وهكذا. حصاة المسيال الحصاة التي تكون في محل السيل، يمر عليها السيل ولا تستفيد شيء، وهكذا يشبهونه بحصاة المسيال يستهزئون به. حتى كان بعض الأيام يقوم ويأتي إلى الدرس عند الحبيب عبد الرحمن المشهور ويأتي معه الكتاب، يقول له الحبيب عبد الرحمن من جاء بك؟ يقول له أريد الدرس، يعني يستحي لما يستهزئون به، يقول له ارجع محلك هناك، ارجع في الخدمة، فيرجع مع الجمر ومع هكذا الخدمة امتثالا لأمر شيخه. فلما مات حبيب عبد الرحمن المشهور هو خلفه الحبيب علوي بن شهاب، خلف الحبيب عبد الرحمن المشهور ما شاء الله، وصاروا هؤلاء الذين يستهزئون به كلهم طلاب تحت الحبيب علوي، كلهم من طلابه. كل ذلك بركة الخدمة. شوف بلغ هذا المبلغ والفتوح. Jadi khidmat ini sangat banyak faedahnya wajah sidin. Jadi dengan khidmat itu kita dapat memperoleh ilmu yang kita pelajari. Bahkan ilmu yang belum kita pelajari oleh Allah Ta'ala diberikan kepada kita. Dulu ada di Tarim di Hadramaut yang bernama Al-Habib Alwi bin Syihab. Al-Habib Alwi itu ketika khidmat dengan gurunya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin. Jadi ketika belajar dengan Al-Habib Abdurrahman, Habib Alwi tadi khidmat. Apa khidmatnya? Apa pelayanannya kepada gurunya? Yaitu maulahkan kopi. Dan bolah kopi dulu tidak ada kompor gas. Tahu kan? Pakai kayu bakar ditiup, kena pakai, ya kan ditiup, pakai minyak gas orang tuh. Jadi setiap hari beliau khidmat dengan mulah kopi. Kemudian datang kawan-kawan sidin. Ketika datang hendak belajar dengan Habib Abdurrahman, kawan-kawan sidin melihat sidin apa pula kopi di pojok situ. Itu lihat aja sidin, dia kawalannya kan diejek oleh kawalannya, apa ini jadi sini aja gawiannya. Akhirnya kawan-kawan sidin belajar buju-buju dengan Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Akhirnya karena kerancakan diejek Habib Alwi tadi, akhirnya datang kepada gurunya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Wajah Habib Alwi, wahai guru, ulun hendaknya belajar lawan pian, ulun bawa kitab sudah hendak belajar lawan pian. Wajah Habib Abdurrahman kembali ke tempat asal ikam. Ikam bolah kopi aja, kan aja belajar. Akhirnya bolah kopi pulang bahasa sidin. Nah, kawan-kawan sidin tetap belajar lawan sidin. Tapi tahulah kalian, siapa yang menjadi khalifahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Sekalinya ketika Habib Abdurrahman Al-Masyhur meninggal dunia, yang menjadi khalifahnya, yang menjadi orang yang alim, yang mengalahkan kekawalannya, yang belajar dengan gurunya Habib Alwi yang tukang ulahkan apa? Kopi tadi. Padahal kada kelihatan belajar, banyak kelihatan khidmah. Inilah barokah khidmah. وصار أيضا من كبار الأولياء ومن كبار المكاشفين حبيب علوي بن شهاب. كان إذا حد يريد يسافر من تريم لابد يزور حبيب علوي، يطلب منه الدعاء،
كيف كان في الخدمة، لكن بركة الخدمة جعل الله له مقام كبير في الكشوفات. حبيب علوي حتى مرة واحد ممن يستخدم هذا التنباك مثل الروكو لكنه يضعوه هنا، أيوة، يطلع عند حبيب علوي فوق، فوضع حقه هذا في الدرج تحت وصعد عند الحبيب علوي بخير وخير وخير. لما قدوا يخرج هذا أراد الخروج، حبيب علوي قال له لا تنسى حقك هذا تأخذه من تحت. شفت كيف بلغ ما شاء الله في الكشف. Jadi Al-Habib Alwi bin Syihab, Masya Allah, dengan hikmat, dengan barokah hikmat kepada gurunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasyaf kepada beliau, memberikan ilmu yang manfaat kepada beliau, dan sehingga apabila orang Taim hendak belajar, beliau orang-orang Taim tu minta pendapat dulu dengan Habib Alwi. Kayak Habib ya, kalau belajar ke situ buja Habib Alwi bagus saja, berangkat bila kada. Bahkan ada salah satu pelayan Sidin, Habib Alwi di atas, pelayan Sidin di bawah, dan pelayan Sidin ini berokok, gawiannya berokok. Jadi takutan juga kata Habib Alwi, mau saya disiki Habib Alwi. Jadi rokok tadi disembunyikannya di bawah manakanya menyelifakan. Jadi ketika Habib Alwi turun dari atas lalu hendak keluar dengan khaddam tadi, ujar Habib Alwi, jangan kadingat tuh ada rokok di bawah situ bawah. Bakat kasab Sidin, ya, bakat apa? Bakat hikmah. حتى الحبيب عمر أيام رباط الشحر هكذا كان يخدم في المعهد في رباط المصطفى بالشحر مع الطلاب، يمسك المكنسة وينظف في المصلى مع الطلاب. Dan Habib Umar pun Masya Allah, hafizahullah wa ra'ahu. Habib Umar ketika beliau berada di Sihir, beliau khidmat dengan tulabnya, dengan santri-santrinya. Beliau tidak malu untuk bahasa sapu di Ribatul Mustafa, dan beliau melayani santrinya, kata beliau. وأيضا الحبيب كاظم السقاف كان يحكي لنا، قال لما كنا في رباط المصطفى بالشحر إذا نام الطلاب نذهب نحن والحبيب علي الجفري نغسل الحمامات للطلاب. شوف كيف هم شيوخ كبار، شوف الآن كيف شهرتهم في العالم كله، كثير وناس أسلموا على أيديهم ولهم شهرة ولهم تأثير، كل ذلك ببركة الخدمة. عندما يخدمون مثل هذه الأماكن يخدمون شيوخهم، ينالون هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى، ما ينالوه بكثرة صلاة ولا صيام ولا كثرة علم، وإنما ينالونه بالخدمة والصدق في الخدمة. Jadi kata beliau, tidak hanya Habib Umar yang berkhidmah di Batul Mustafa Syihir, tapi juga Al-Habib Musa Kazim Asgar dan Habib Ali Al-Jufri. Kedua-duanya apabila melihat santri sudah guringan, maka Habib Ali dan Habib Musa Kazim mereka berdua membersihi gibat. Bahkan tidak hanya halaman dibersihi, tapi juga WC dibersihi Sidin. Coba lihat ya Sidin, berkat Habib Musa Kazim dan Habib Ali Al-Jufri khidmat dengan para santri, membersih WC kada supan, tapi ini Masya Allah menjadi terkenal, populer, viral aja kita. Berapa banyak orang-orang kafir masuk Islam di tangan Habib Musa Kazim, di tangan Habib Ali Al-Jufri. Berkat apa? Berkat khidmat dengan santri. Masya Allah. Jadi kalian pun berusaha wajah Sidin, kita semua untuk saling membantu satu sama lain untuk kebaikan. لأن الخدمة سبب لتزكية النفس، الخدمة هذه سبب لتزكية النفس، لأن النفس ما تحب الخدمة ولا تحب، فلذلك أنت لما تقهر نفسك تزكيها بهذه الخدمة. عندما تقهر نفسك هذا فيه تزكية لها، قد أفلح من زكاها. إذا تزكت النفس حصل لك الفلاح في أمورك كلها، الأمور الدينية والأمور الدنيوية. Dan nafsu itu kadang-kadang tujuh sebenarnya dalam khidmat. Oleh karena itu apabila kita paksakan diri kita untuk berkhidmat, untuk membantu orang lain, untuk membersihi yang kotor-kotor misalnya, sebenarnya nafsu kadang-kadang tujuh. Lalu kita paksa untuk membersih itu, maka seakan-akan kita membersih hati kita sehingga kita jadi bersih. Oleh karena itu kata beliau yang tadi kadingat diterjemahkan, jadi Habib Musa Kazim dan Habib Al-Jufri tadi, beliau mendapatkan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang banyak masuk Islam bukan karena banyaknya puasa, banyaknya apa lagi? Banyaknya
puasa, banyaknya sembahyang yang sunat-sunat, tapi dengan berkat khidmah tadi. لأنك بهذه الخدمة كل ما نظفت شيء هذا في الحقيقته أن قلبك يتنظف، كل ما نظفت يتنظف قلبك من الداخل هكذا حتى تتزكى نفسك. Jadi setiap lantai yang kalian bersihi atau setiap halaman yang kalian bersihi selalu membersihkan jiwa kita. Jadi apapun yang kotor-kotor di pondok, di Baitul Mustafa kalian bersihi, maka makin membersih hati kita, sehingga jadi bersihlah hati kita dengan sebab kita rancak membersihi.